پروردگار که تاج مسلم شفای کامل عاجل نصیب گردونه. هیچ کس از چشم محتاج و منتظر یگان کس نگردد. سلام علیکم مردم خواهران گرامی. الله جزای خیرتون که برای ما با کمک کردین، دستگیری کردین. الله حفظتون کنه و در حق ما نیز دعا را فراموش نکنین. الله سبحانه و تعالی شفای کامل برای ما، برای آنهایی که بیمار هستند شفای کامل نصیب گردونه. و مینداری خدمت به هر یک برادر و خواهری که کمک کرد، دستگیری کرد این عائله معیوب. الله جزای خیرتون که انشاءالله که هر قطره که هر کمکی که برای این برادرها کردیم، برای این برادر و خواهرها، انشاءالله که در اموال نیکتون نوشته می شود. الله جزای خیرتون تا با دعا باشین. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. برادر شما خوب هستید؟ سلامتی خوبه؟ علیکم السلام. الحمدلله شما سلامتتون خوبه؟ هزاران با شکر اعلی خداوند شما هرگز خواهی دنیا و آخرت نگردند. هزاران با شکر خداوند میکنه که شما و جوان مردا در بر ما هستین و ما امروز گردن کج ما راه شد و ما با این فرزندا صاحب خانه و در میشه. این همش زحمت و مهنت شما هست برادر که ما تنها نموندن تا این روزا و برادرانی که تا این روزا ما تنها نموندن و در بر ما هستن. خداوند هرگز خواهی دنیا و آخرتشون نکنه، چون که مسئله اساسی که بعد مسئله بخانگی و بدری بود که تا این روزا ما با این سه فرزند عذاب میکشیدم. این هم شما هزاران باش. الله جزای خیر برادر، یعنی ما سبب میشیم برادر جان، کمک از جانب الله است و ما سبب میشیم که شما برای برادران و خواهران صاحب یک منزل میشین، یک دانش میشین انشاءالله. الله برکت در کسب کارتان و برادر جان، یعنی شما میتونید گفته که در کارت یعنی کارتای ختم بود. بله بله. و در کارت مثلا چند سوم جمع شده دیگه در مردم بگین کارتای رسیدگی که چند سوم جمع شده دیگه باشه. برادر عزیز در کارتای زبربانک ما تا این روز 752,000 روبل جمع شده است. در دوشنبه سیستم باشه 22,422 سوم گذشته است. این همش کمک دستگیری هر یک برادر مؤمن مسلمان ما هست که ما تنها و غمخواه ما شدن. ما همه برادران می‌نت داریم که با ما کمک خودشان را دریغ نداشتن، به خاطر سه فرزند و به خاطر ما را تنها نموندن و به این روز دستگیری کردن. پروردگار که تاج مسلم شفای کامل عاجل نصیب گردونه. هیچ کس از چشم محتاج و منتظر یگان کس نگردونه. ما همه نداریم که با ما کمک کردن، به خاطر سه فرزند ما، به خاطر ما، به خاطر خواهر بیماری ما را دستگیری کردن. ما همشون نداریم. خدا همشون در نام آخرتشون نوشته گردونه و خاری دنیا قیامتشون نکنه. در زبربانک ما 752,000 روبل گذشت. در دوشنبه سیتی ما 22,000 سومان 422 سومان جمع شد. تا یه روز همه یه کمک شما که ما را تنها نموندین و ما کمک کردین. خیر شما را به درگاه خدا قبول گردونه. یک برادر ما $2,000 وعده کرد زکات شد و یک برادر دیگر $3,000 و ما خیر وعده کرد تا این روزه. السلام علیکم. ما ایاپا و خواهر میندار هستیم که ما را تنها نموندن. خدا جان یکم شفای کامل ده که در باری ما راست شدن، ما را ناامید نکردن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم برادرای غیر و خواهران. از همه شما من میندارم که اولا خداوند شما سبب شدن که ما امروز با آرزوامون رسیدیم و با این فرزندا، با این عائله به خانه خودمون میرویم. همه این مهنت دستگیری شما که تا این موزه در بر ما بودن و ما تنها نموندن. هزار رحمت برادرای عزیز برای همتون، برای دستگیری تون، برای زنگ زدن تون، برای احوال ما پرسیدن تون. هزار رحمت خداوند مهربان هرگز شما را خار نکنه.
خداوند مهربان از فرزنداتون آسوده بینین. خداوند مهربان برادر ما ترجمه مسلم هرگز خواه این دنیا آخرت نکند که غمخواری این کس بود که ما امروز به این آرزوها ما نستیم. ما امروز آرزوهای ما و گردن کج ما امروز به خاطر دستگیری و زحمت های این کس است که ما امروز از اجاره نشینی به خانه خودمون میرویم. ما هزاران بار میندار هستیم. خداوند همه وقت پیش کارش کشاده گردد. خداوند هرگز خواهش نکرد برادر ما ترجمه مسلم که مینداریم سر تا با عزیزم تو آسمان برادرمون ترجمه مسلم مینداریم که ما تنها نمونده در بای ما و در بای فرزندای ما راست ایستاده. ما امروز به این آرزوامون هست. проблемаи асосии муҳоҷиронро нишон бидиҳам. Проблемаи аввали онҳо ин хунукзадагӣ, гурдаҳову, пойҳову, пешҳову ҳамин чизҳо аст ки ба онҳо ширкати даво 4 сол аст ки фақат маслахелваро мефурӯшад, мехаранд, фоида мегиранд ва ба дигарҳо тавсия медиҳанд. Ва проблемаи дуюм ин хунукзадагии мардонагӣ аст ки эпимедиум неопаста ва суперэпимедиум мехаранд. Ва сеюм проблема ин харобии лоғарӣ беиштиҳо будан аст ки ин доруҳоро яъне ки самиунван ва рейд мехаранд ки индонезийский аст, ино аз Турсия ҳастанд. Чорум проблема ин мушкили бачаҳо оиди кирм доштан аст ки сенол мехаранд бо ҳамроҳаш бендекс аз Египет меояд. Ва проблемаи панҷумашон дар ин ҷо фарбеҳӣ аст ки фадзор мехаранд аз Франсия меояд. ҳамин доруҳое ки ба шумо гуфтам баъзеаш нав аст, баъзеаш 4 сол аст ки мардум мефурӯшанд. Ва барои ин хелиши ғавси зебо доштан метавонед ки миноксидил бихаред аз ширкати даво. ин бошад барои дарди буғумҳо, дарди пойҳо, миён, манталин ва коликвин маз аст. Ва дар охир чорни тимин ки ҳамаи шумо медонед барои ҳамаи дардҳо фоида мекунад ба ғайр аз марг. мувофиқи ҳадиси пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. худованд нигоҳбонатон. дастафка ба ҳамаи шаҳрҳо ҳаст. занг занед. тариқи почта Россия ба шумо равон мекунад. бигӯед ки дар WhatsApp нависед. хайр. дӯстои азиз, ин витринаи ширкати даво мебошад. дар ин ҷа якчанд доруҳоша ман кӯшиш мекунем ки ба шумо фаҳмонам барои чиҳо ҳастанд. сар мекунем аз ҳама поён. свечи ҳастанд ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. навистагии отмолочниц, эрози, қист, миёми, простатити, геморроя ҳам барои мардҳо ва ҳам барои занҳо ҳастанд. поёнтар нигоҳ мекунем бендекс таблетка аст барои нафарҳое ки мисол кирм барои ҳамин чизҳо аст. расми кирмам нишон додагӣ аст дар ин ҷа. баъдан болотар сенол ҳаст. сенол аз санои маккӣ мешавад. аз асалу аз сано иборат аст ки барои тоза кардани дохили инсон аз паразиту кирму ҳамин чизҳо аст. бештар барои хурдсол тавсия метиҳанд. дар ин ҷа як чанд намуди дар омехтаи асал аст ки барои сахарни диабет аз гиёҳ тайёр карда мешавад. приостеохондроз, протрози, грижа ҳамин чизҳо барои иммунитет, гемоглобин, барои памят, барои сустави, геморроя, печень, ҳамин такрор омада истодан сахарни диабет, антистресс, баъзеҳое ки дар хона асабӣ ҳастанд. баъд меъда дар ин ҷо аст, желудок. дӯстои азиз, вақтҳои охир бисёри баъд мардум интересоват мекунанд омега 3 капсулаи бисёр дар ин ҷа муда ҳаста наличи. баъд капсулаи чорни тмин дар шакли оригиналаш. баъзе капсулаҳои чорни тмин барои тифлаконашон мегиранд мардуми мо. баъд капсула қистал ҳинди аст барои занҳо бештар истифода мебаранд. ира дар қафоам бисёри баъд ҳастанд. баъд барои занҳо крем хабиби ҳаст аз янамиштагӣ аз против пигмент и пятен. баъд коллаген ҳаст. коллагенои корейский ҳастанд. оригинал made in Korea. баъд ин ҷо аст крем алоэ тоже корейский аст. инам баъд бендекс дар шакли сироп барои кирм аст. бисёр мехаранд мардум. баъд дар ин ҷо ҳаст алрафиқ барои нафарҳое ки қурсакдард мешаванд, сулфа мешаванд. мятни аст. ранги жвачкаи орбит тирол аст. маслаи мятни аст. бисёр приятни аст. баъд дигар маслаҳои чорни тмин. поёнтар нигоҳ кунем агар дар ин ҷо маслаи тиква барои дарди меъда аст. бисёр фоидаи хуб мекунад. қариб тӯли 4 сол аст ширкати даво мефурӯшад ва ин бошад фоидаи нағз медиҳад. масла хил ба гурдаҳо, нафарҳое ки зуд таҳорат мекунанд, аллакай хунукӣ ҳам сар шуд. ва чизе ки беҳад нағз савдо мешавад, ин барои овардани иштиҳо барои нафарҳое ки лоғар ҳастанд, иштиҳо надоранд. тавсия метиҳем ки пеш аз хунукиҳо камтар вазни худро зиёд кунед, яъне ки ин ёрдам мекунад шуморо иштиҳоятон биёяд. аз Индонезия оварда мешавад
аз 7 намуди гиёҳ иборат аст барои иштиҳо ва барои аз худ кардани ҳар чизе ки шумо мехӯред. Ин кӯмак мекунад ки хӯрдагиҳоро организми шумо асваиват канад, яъне ки дар мечармат мегӯянд ку кампиро мусафидумон ҳамин хел кӯмак мекунад. дар ин боло барои дарди миёну барои буғумҳову барои ҳамин чизо мазҳҳо ҳастанд. ман ин капсула манталин аст ки бисёриҳо нағз медонанд. дар ин боло 4 нитмин дар шакли камтар калонтарҳош ҳастанд. баъд миноксидил барои нафарҳое ки мехоҳанд риш бароранд, ин роликам аст барои массаж карданаш. баъд дигар барои бақувват кардани мардон аст ки дар инҷа қувваи мардонагӣ, нафарҳое ки оиладор ҳастанд, ҳар намуди эпимедиумҳо дорем ки ҳамаш оригинал ҳастанд ва ҳамчунин ин маза ки бисёриҳо медонанд барои чи аст мази френк. خلاصه ролик дарози баъд шуд. видеоҳо дар инҷа дороҳо хеле зиёд ҳастанд. дӯстои азиз, тавассути почта Россия равон карда мешаванд ба ҳамаи кунҷу канору шаҳру деҳоту ҳамин куҷое ки набошад дар Русия бурда расонида мешавад. доставка ҳаст, яъне занг занед ба ҳамин рақамҳое ки мебинед, дар WhatsApp нависед. як тараф рақамҳои занона ҳаст, модарҳо нависед барои дороҳои занона, кремҳо чизо. ин масъала женский аст, барои занҳо аст. агар занг занед шуморо маълумоти пурра метиҳанд. ин тарафаш рақамҳои мардонагӣ аст. занг занед, тавсия гиред, маслиҳат пурсед. боқӣ худованд нигаҳбонатон, ҳаргиз бемор нашавед.